participant ada 40. Macam terlebih, tapi tak apalah, maybe ada yang ada 2 account ke sebab log in, log out. Okay, baik. So kita akan sambung untuk chapter Ionic Equilibrium part 1. Kita ada part 2. Sekarang hari ini kita habiskan dulu untuk part 1. Okay, seperti mana kita tahu, untuk chapter ini kita belajar tentang Ionic Equilibrium for acid and also base. Okay, apa 3 teori yang kita kena faham daripada topik ini? Teori tentang acid dan base. Nama tu ke, Doktor? Ya, yang ada nama saintis tu. Arrhenius, Bronsted-Lowry dengan Lewis. Yes, Arrhenius, Bronsted-Lowry and also Lewis, acid and base teori. So ada 3 cara untuk kita for us to determine the ionic equilibrium, and then we have to look into whether the system contain weak acid ke, strong acid ataupun weak base, and also ataupun weak acid. So kita kena tengok apakah komponen yang diberikan. Right. So kita juga dah lihat untuk semalam beberapa real application apa yang kita belajar dalam kehidupan seharian kita. 2 perkara yang I dah ceritakan semalam di mana kita boleh kaitkan chemistry dengan kehidupan kita yang sebenar. Right. So example 3.13 calculate the concentration of the various species in 0.10 molar acetic acid solution and the percent ionization or dissociation of 0.10 molar acetic acid. The Ka is given. Ka is given. We have seen yesterday about Ka and also Kb. We have to know how to calculate Ka and also Kb. Okay. Right. So in this case, it is known acetic acid ni adalah asid yang lemah. Okay, what do you think? Acetic acid kalau kita lihat dia in real, apa dia? Apa dia bahannya yang sebenarnya mengandungi acetic acid? Dia adalah jenis asid lemah. Apa dia bahan yang ada acetic acid? Bahan kegunaan seharian lah, atau di dapur ke? Anyone? Cuka. Siapa yang cuka? Betul. Siapa yang bercakap tu? Saya Akil. Akil. Yes, cuka. Acetic acid, cuka. Betul. However, dia punya concentration yang digunakan untuk masakan. Kita kan ada cuka masakan. Okay, dia ada macam-macam jenis cuka. Cuka masakan tu dia punya concentration dia adalah sangat rendah lah, dan sources dia sebenarnya daripada tumbuh-tumbuhan. Okay, so dekat sini kita nampak whenever we talk about this weak acid, we know that we know that the percent ionization dia takkan 100%. Ingat tak yang I sebut semalam, kalau strong base atau strong acid, the percentage of ionization dia akan 100%. Fatihah Zaidi pun menjawab cuka. Good. Okay, tapi kalau untuk weak acid ataupun weak base, dia punya percent ionization dia selalunya akan suruh untuk dikira. Sebab dia pasti bukan 100%. Because of that, dia pun bukan 100% dissociate ataupun ionize. That is why dia punya anak panah dia berbalik di sini. Okay, right. So itu konsep yang kena faham daripada chapter ini. Okay, right. So initial kita kena buat ICE table juga di sini. Because for the initial, the concentration is 0.10. The change is negative X. Of course kan, sebab ini kita consider sebagai reactant. And then this one is hydronium ion plus X. And then this is the anion from the acetic acid. Okay, acetic acid dia punya nama IUPAC dia adalah ethanoic acid. Ethanoic acid. Right, so this one is plus X. Molar. M ni molar lah. Tapi simbol M ni you juga boleh letak dekat sebelah change. Macam ni kita dah letak kita dah letak bracket kan menunjukkan concentration. Kat sini kita letak molar. Bolehlah macam tu sebab molar, molarity, mole per liter. It is to describe concentration. Okay, and then at equilibrium kita kena tambahkan kedua-duanya lah. 0.10 minus X. This one is plus X, this one is plus X. And then kita pun dah tahu equation Ka. Semalam I beritahu pada you untuk kita jimatkan masa. Kita terus hafal bagaimana untuk mencari Ka. Instead of cuba untuk derive dia daripada awal. So Ka, we have to consider the concentration of the hydronium ion.
Of course kan, because we are talking about Ka. A is for constant for acid. Sebab tu kita kena consider hydronium ion. Ciri untuk acidic, dia mesti ada ion ini. Ataupun proton, H+. Sebenarnya kita lihat pH dengan pOH kan. Itu ada kaitan juga. And then this one is the concentration of the anion from the acid. This one is the concentration of the acid. So kita masukkan nilai di sini. So Ka dah diberikan 1.8 times 10 to the power negative 5. Right, testing. Okay, can you hear me, class? Boleh? Testing. Okay, class. Can you hear me? Sebab I sebenarnya dapat notification daripada ni, dia kata check your microphone, Adakah you boleh dengar I? Boleh. Dengar. Okay, boleh. Okay, good. Right. Okay, Sofia dah menjawab, dia kata boleh. Okay, right. So dekat sini, we have to consider the value of the X is very, very small. Okay? Sebab X, dia mestilah lebih rendah daripada 0.10 kan. 0.1 is already small pun dia punya value. So sebab itu kita kena assume bahawa X ni sangat kecil, maka kita consider supaya kita ambil nilai di bawah ini 0.10 juga. Okay, that is assumption yang you kena ingat bila you jawab soalan ionic equilibrium. Kita memang assume semua macam ni. Sebentar Okay. I kena keluar dulu and then masuk balik. Okay. Right, okay. See, X is small enough to ignore as compared to the concentration lah. So kita terus ambil di sini X to the power of 2 so it is equal to 0.10 darabkan dengan 1.8 times 10 to the power of negative 5. So so we solve the calculation here. Kita akan dapat X adalah 1.3 times 10 to the power negative 3 molarity. So inilah concentration untuk hydronium ion dan juga anion daripada asid tersebut. Ini sebab dekat sini kan kita tahu nilainya XX, maka itulah dia punya concentration. Right. So now kita dah tahu ini adalah untuk concentration asid tersebut sebenarnya berapa. So dia kenalah 0.10 minus X kan. Kena minus X lah. So kita akan dapat bahawa concentration of the acetic acid is 0.0987. 0.0987 molar, or it is equal to 0.10. So the percent of ionization. Ionization, ingat it is to describe dissociation. Berapa banyak yang dissociate sebenarnya. So kita kena kira lah berapa banyak acetic acid yang ionized divide to the concentration of the original acetic acid darabkan dengan 100. So dekat sini berapa banyak yang ionized tadi kita dah dapat ni nilai dia. Okay, dah dapat nilai ni tadi. Right, 1.3 times 10 to the power of negative 3 molarity. Okay, and then kita kena bahagikan lah dengan concentration dia yang asal darabkan dengan 100. So the final answer is 1.3%. So the percentage of the ionization of 0.1 molar acetic acid is only 1.3%. So sebanyak itu sahaja yang ionize ataupun dissociate untuk concentration inilah. Concentration ini pun dah cukup lemah dah. Concentration ini sangat-sangat rendah. 0.1 molar. Okay, boleh faham? Boleh. Right. I will move on Kalau ada apa masalah, you bolehlah bagi tahu dekat chat ke atau bersuara ke. So, another example. In a 0.15 solution of weak monoprotic acid HY, the acid is 5% ionized. Ini dia beri dulu percentage of the ionization. Calculate the concentration of all species in solution. Calculate the ionization constant for the weak acid. Okay, right. So ada beberapa perkara yang kita kena cari, di mana percentage of ionization dan juga the concentration of the initial concentration of the monoprotic acid itu diberikan. So since it is given HY, dia hanya berinya sebagai gantian lah. HY tak tahu acid apa, kita letak saja HY. HY in aqueous form, of course kena dalam bentuk aqueous. Okay, plus H2O, of course in liquid,
and then it produce hydronium ion and also Y anion. I dah cakap anion ni datang daripada mana? Datang daripada mana? Adakah I tak dengar you all ke? I pula tak dengar you all Ada yang menjawab sebenarnya? Ada. Rasanya Diana macam bercakap kan Diana? Tapi I tak dengar suara Diana. Kejap ya. Doktor, betul. Doktor tak dengar kami, betul. I pula tak dengar you all. Okey. Macam mana ni? Sekejap, I check mikrofon ni. Testing. Okey pula. Okey, ada siapa boleh bercakap tak? Cuba bersuara sikit. Sekarang I dengar Diana. Okey, sekarang I dah boleh dengar. Maaf Apa ni acid? Betul, acid. Tadi soalan I, anion ni datang daripada mana? Datang daripada acid. So dia adalah charge dia negatif kan? Kalau kita gunakan konsep yang kita belajar semalam, ini dikenali sebagai dia punya weak acid. Ini adalah conjugate base. Conjugate base-nya kan. Konsep tu you kena faham semalam. The pairing of the base and also the pairing of the conjugate acid and also conjugate base. Okey, tak apa tu semalam. Hari ni kita lihat untuk yang ini dulu. Kita fokuskan pada ini. And then Ka, of course kita kena ambil concentration of the hydronium ion, the anion itself and also the concentration of the weak acid itself. Since the weak acid is 5% ionized, it is also 95% unionized. Yang tak teronized 95% lah. Okay, so concentration of hydronium ion, it must be equal to the concentration of the anion ataupun dia punya conjugate base tadi. So it is equal to 0.05 and then kita darabkan dengan 0.15. Kenapa kita ambil 0.05? Sebab inilah percentage yang ionized. 5% bahagi dengan 100 lah. Dapat 0.05. So kita tahu bahawa concentration of the hydronium ion dan juga anion ini adalah 0.0075 molar. Okay? Kita faham tak? And then HY, of course lah kan, ini kita kena ambil 0.95 sebab inilah yang tidak ionized, yang unionized. So darabkan dengan 0.15 molarity. Okay? So it is 0.14 molar. Ini bermakna concentration of the HY di akhirnya okay, adalah 0.14, manakala concentration of the hydronium ion dengan anion ini adalah 0.0075. Sebab dia 5% ionized. Yang ini adalah yang unionized lah. Okay? Right. So use the concentration that we just determined in the ionization constant expression to get the value of Ka. Okay, so Ka, kita tahu ini dia punya equation, so kita masukkan balik concentration of hydronium ion also anion divide to the concentration of the acid apabila telah mencapai keseimbangan. Okay, right. So dekat sini it is equal to 4.0 times 10 to the power of negative 4. Okay, right. Okay. Okay, betul kan? Ini tadi slide ini. Okay, right. So kita tengok ini pula. Okay, I cuba. Boleh pula dia move. Tadi tak boleh. Okay, right. Okay, this is another example. Sekarang ni dia gunakan pula pH. Okay. The pH of a 0.10 molar solution of a weak monoprotic acid Ha is found to be 3. What is the value for its ionization constant? So kita kena cari Ka. Kalau kita nampak je perkataan constant itu mesti adalah K.
And then kita juga tahu bahawa ini adalah untuk acid, maka dia jadi Ka lah, bukan Kb, Ka. Sebab we are talking about weak acid. So the weak monoprotic acid, it is represent as Ha. Whatever lah the weak acid, tapi ini wakilnya Ha. So added with water, it produce hydronium ion and also its anion will be produced. And then pH kan 3.00 kan. So of course kita tahu bahawa concentration of the hydronium ion adalah 10, 10 to the power of negative pH-nya. Kita dah belajar semalam. Because pH depends on the concentration of the hydronium ion. Kalau pOH depends kepada concentration apa? Kalau pOH. Hydroxide ion. Yes, hydroxide anion. Okay, right. Okay, so kita akan dapat di sini bahawa the concentration of the hydronium ion is 1.0 times 10 to the power negative 3 molar. Dan begitu jugalah concentration of its anion. Anionnya pun concentration kena sama. So Ha, of course the concentration is 0.1. Kita kena tolak dengan berapa banyak yang ionized. Kita kena tolak dengan berapa banyak yang ionized di sini. Okay, so use the concentration determine yang ditentukan di atas ni untuk dapatkan Ka. So masukkan nilai Ka, kita masukkan nilai semua. So kita akan dapat Ka is equal to 1.0 times 10 to the power of negative 5. Jangan ada unit untuk constant. Constant tidak ada unit. Ingat tu. Right. So we had finished ionization of weak acid. Sekarang kita lihat ionization of weak bases. Weak base is also partly ionized in water. Ini Aida jelaskan semalam. You have to understand the concept. This leaves some of the base in its molecular form in the aqueous solution. So ada setengah base tu dia masih lagi dalam bentuk base-nya lah, dia tidak ionized, dia tidak dissociate. So ammonia is a typical weak base and react with water to form ammonium and hydroxide ion. Inilah dia punya ciri. Contohnya ini adalah weak base kan? Ini adalah weak base. This is water and then it produce ammonium ion and also hydroxide anion. So Kb is the dissociation constant of ammonia, then would be Kb equal to the concentration of the ammonium darabkan dengan concentration of the hydroxide anion divide to the concentration of the ammonia. Okay, so let's say we talk about methylamine. Methylamine pun sejenis weak base. Kita dah lihat dalam tabel semalam beberapa contoh weak base, weak acid kan, kita lihat semalam kan. So methylamine adalah salah satunya. Okay, so let's say we talk about this methylamine. Kenapa nama dia methylamine? Sebab dia ada satu kumpulan metal iaitu CH3 and then dia attach dengan satu kumpulan amine. Apa-apa molekul yang ada kumpulan nitrogen dan dia attach dengan kumpulan kumpulan aliphatic ke aromatic ke, dia dikenali sebagai kumpulan amine. Okay, right. So it is in aqueous form, added with water. So it produces its cation and also the anion. So Kb, we have to consider the concentration of the cation here and concentration of the hydroxide anion divide to the concentration of the methylamine. Okay. So ini kalau nak mudah kita tahulah bahawa kita kena ambil kalau nak cari Kb. Kan kalau kita lihat kepada Ka, we have to consider the concentration of the hydronium ion kan. Tapi kalau Kb, we have to consider the concentration of the hydroxide ion dengan dia punya cation. Okay, right. Notice the expression for Kb does not contain H2O, the concentration of water. This is because water is present in excess so that its concentration considered as constant. Kita tak ambil lah, kita tidak consider pun concentration untuk air di sini. Macam juga kita lihat kepada Ka semalam kan, kita dah cuba derive and I have informed it is better for you to memorize it. Apa equation untuk Ka, apa equation untuk Kb. Air tak masuk, okay. The strength of base can also be measured in terms of pKb, where pKb equal to negative log Kb. Ini sama macam konsep pKa juga semalam. The smaller the value of pKb, the stronger is the base. Lagi kuat base tersebut. So look at this example. Calculate the concentration of the various species in 0.20 molar aqueous ammonia. Kb is given. Further, calculate the percent of ionization or dissociation for the 0.20 molarity aqueous ammonia. Okay, so dekat sini kita ada ammonia added with water. Dia menghasilkan ammonium and also hydroxide anion. Tadi pun kita dah lihat bahawa the most common weak base selalunya adalah ammonia. So concentration kita letak di sini.
And then change kita letak negative X plus X plus X, and then equilibrium kita letakkan, kita tambahkan kedua-duanya. Alright, so KB, we know that we have to consider the cation and also the hydroxide anion, divide to the concentration of ammonia. Pada keseimbangan lah, at equilibrium. Okay, so KB, XX, ambil daripada sini, divide to the 0.20 minus X. Tapi kita kena letak assumption yang I sebut tadi, bahawa X ni nilainya kita kena assume dia sangat-sangat kecil. Sebab 0.20 already small kan. So kalau X mesti kena lagi kecil punya. So kita assume bahawa 0.20 juga di sini. 0.20 juga di bahagian ini. X ni kita kira dia sebagai terlampau kecil. And then it is equal to 1.8 times 10 to the power negative 5 kan? Sebab ini dah diberi dalam soalan, dah diberikan. Sekarang kita nak cari X sahaja. Okay. So, bila kita cari X, kita akan dapat dua nilai. Ini boleh tekan guna kalkulator terus. Okay. So, X equal to 6.0 times 10 to the power negative 3 dan juga ataupun negative 6.0 times 10 to the power negative 3. Okay. So, tak logik kalau X tu negatif kan? So kita kena ambil nilainya yang positif di sini. Okay, alright. So kita tahulah bahawa concentration of the ammonium dan juga hydroxide anion adalah 6.0 times 10 to the power negative 3 molarity. Okay, sebab kat sini kan kita nampak X di sini. Okay, right. So and then ammonia pula. Of course kita kena masukkan balik dalam equation lah. 0.20 minuskan dengan berapa banyak yang ionized tadi. So inilah yang tidak ionized. 0.19 molar. So the percent ionization of weak base kat sini. So kita masukkanlah ammonia yang ionized divide to the ammonia original, darabkan dengan 100. So dekat sini kita masukkan berapa banyak ionized, 6.0 times 10 to the 3 bagikan dengan 0.20. Darabkan dengan 100, kita dapat bahawa percentage of the ionization is 3%. Right, and then example 3.17, dekat sini dia menggunakan pH. The pH of aqueous ammonia solution is 11.37. 11.37. Okay, kita tahulah kalau dia lebih daripada 7, memang dia adalah basic, bersifat base. Calculate the molarity, original concentration of the aqueous ammonia solution, Kb equal to 1.8 times 10 to the power of negative 5. Okay, right. So inilah dia punya equation. Lihat kan, kita gunakan juga ammonia di sini. Use the ionization equation and some algebra to get the equilibrium concentration of the solution at pH 11.37. So kita tahu bahawa pH plus POH equal to 14. Kita dah tahu kan, dia sampai 14 sahaja. Sebab Kw, auto ionization of water adalah 1.0 kali 10 kuasa negatif 14 kan? So sebab tu sampai 14 saja. So POH, of course it is 14 minus pH kan? Okay, right. So dekat sini pH dah diberi 11.37. Okay. So kita tahulah POH dia adalah 2.63. 2.63 POH dia. Alright. So oleh kerana dah tahu POH, maka kita boleh tahu apakah concentration of the hydroxide anion ni. Kita boleh tahulah apa concentration dia. Barulah kita boleh jawab soalan ini. So it must be 10 to the power of POH. So masukkan nilai di sini, kita akan dapat OH, the concentration is 2.3 times 10 to the power negative 3 molarity. Okay. Okay. So of course, concentration of the ammonium ion pun sama juga. 2.3 times 10 to the power negative 3 molarity, sama juga. Right. So kita masukkan dalam ICE table. This is for ammonia. Okay. Dekat sini X kan kita tak tahu apa yang original, tapi kita tahu change dia kat sini 2.3. Sebab apa kita tahu sini 2.3? Sebab kita dah tahu bahawa untuk ammonium dengan hydroxide anion it is 2.3 times 10 to the power negative 3 molarity. Ini kita dah kira ni tadi. Kita dah tahu dekat situ change dia, dan juga at equilibrium pastilah dia yang sama juga. Okay, right. So dekat sini kenalah X minus 2.3 times 10 to the power negative 3. Molarity ni ter ke bawah pula, patutnya kena sebelah sini. Okay, alright. So dekat sini nilai Kb dah diberi. Kb dah diberi. So masukkan nilai Kb di sini, and then kita masukkanlah equation daripada sini. We have to take the concentration of the ammonium and also hydroxide anion, darabkan kedua-duanya, bagikan dengan this equation at equilibrium. So kita dapat nilai X. Kita boleh solve this, nanti kita dapat nilai X. So X equal to 0.30 molar of ammonia.
Okay, alright. So dekat sini dia dah menjawab lah. Dekat sini calculate the molarity of the original concentration. Nak tahu apa original concentration of the ammonia. So it is 0.30 molar. Okay, alright kelas Right, now we have seen kita dah lihat KW asalnya. KW, and then we have seen KA and also KB. PKA, PKB, PKW pun of course ada berkait dengan KW. Semua kita dah lihat sebelum ni. Now we want to relate all of them. So consider the chemical equilibrium between ethanoic acid and its conjugate base. Ini tadi ethanoic acid dikenali sebagai juga apa? Nama common dia apa? Ethanoic acid. Ethanoic acid, nama common dia apa? Baru sebut tadi. Ada yang menjawab. Okay, alright. Acetic acid. Betul Syazwani. Yes, acetic acid lah. Macam yang I sebut tadi. So in this case, ethanoic acid, weak acid, added with water. So it will produce its anion. Anion dia. Dan juga hydronium ion. So of course kita tahu ini adalah conjugate base kan? Conjugate base sebab ia datang daripada weak acid di sini. So Ka untuk equation ethanoic acid kita akan ambil this concentration, darabkan dengan concentration of the hydronium ion, divide to the concentration of the ethanoic acid. Okay, right. So kalaulah kita ambil ni CH3COO in aqueous added with water, so dia boleh juga menghasilkan ethanoic acid dan juga hydroxide anion. So ini kita ambil sebagai Kb. Okay, because now ini sebagai dia punya base. Sekarang dia telah menjadi dia punya conjugate acid sebab ini datang daripada base ini. Okay, right. So sebab tu kita tengok Kb lah. Kb we have to consider the concentration of the ethanoic acid and also hydroxide anion divide to the concentration of this base. Asalnya dia adalah conjugate base. Sekarang dia jadi kita bawa equation ni tambahkan lagi dengan air, kita boleh dapat balik kita punya conjugate acid pula. Alright, hence Ka multiply to Kb. Kita darabkan kedua-duanya. Kita cancel out. Okay, lihat ini kita cancel out dengan ni. Ini kita cancel out dengan ini. Anion ni cancel out dengan anion ini. And then acid ini cancel out dengan acid ini. Apa yang tinggal? Of course, yang tinggal adalah hydronium ion dan juga hydroxide anion, kan? Bila kita nampak balik equation ini, kita tahu ini equation Kw. Kan? Kita dah lihat kan KW semalam. So it is equal to KW. So Ka of acid multiply to the Kb of its conjugate base equal to Kw equal to 1.0 times 10 to the power negative 14. Thus, pKa plus pKb equal to pKw equal to 14. Dapatlah pH tu maksimum adalah 14 sahaja. Because we have to relate the pKw, pKa dan juga pKb. Ini dia punya kaitan dia. Tapi in examination, tidak mungkin you diminta untuk derive ini. Tapi yang you kena faham ini. Dua baris ini. You kena faham. Start daripada sinilah ni. Start daripada baris ini, ini. Memang you kena faham dan you akan gunakannya dalam peperiksaan. Okay. Okay, alright. So kita lihat pula untuk ammonia, a weak base and its conjugate acid. Sekarang kita ada ammonia, dia akan menghasilkan, okay, dia react dengan air kan, dia akan menghasilkan cation. Cation ni charge-nya positif. Maka ia dikenali sebagai conjugate acid sebab dia datang daripada weak base yang ini. And then this one is hydroxide anion sebab tindak balasnya adalah terhadap base kan, terhadap base. So Kb kita ambil concentration of this ammonium and also hydroxide anion divide to the concentration of the ammonia. Then if we proceed, this ammonium react with water, it produce ammonia and also hydronium ion. Okay, sebab apa hydronium ion? Sebab ini tadi adalah dia punya conjugate acid yang datang daripada base ini. Okay, alright. So Ka kita akan keluar dengan equation yang ini. And then Ka darabkan dengan Kb. Ni kita kena cancel out. Ammonia cancel out dengan ammonia. Hydronium ion cancel out. Hydronium pula. Ammonium ion cancel out dengan ammonium ion. So yang tinggal hanyalah concentration of H proton dan juga concentration of hydroxide anion. Okay, so kita akan dapat Kw lah. Sebab ingat hydronium ion juga sama dengan proton ion di sini, proton ion.
Does Kw equal to Ka of base darabkan dengan Kb of its conjugate acid. Ingat, ini base, ini dia punya conjugate acid. So it is equal to 1.0 times 10 to the power negative 14. So konsep yang sama juga digunakan. Alright, so that is the end of this chapter. So